Mrs. Maimouna, apart from exploring it, what could humanity possibly win from getting to space? Over. Anytime we do something that's beyond our capability, there are lots of benefits, things we learn and have spin off in other directions. And I think because of something like warfare. Next question. This is Sukaina. What impact has space research in the biomedical field? Over. Great question. By learning how to keep humans healthy in long duration space flight, we also learn how to keep people healthy on the ground. For example, patients with bone density issues, there's a very good correlation with space flight for that. And also, we've had some research projects that have nothing to do with space flight, but we have hope that some lung tissue samples we've grown in space may help fight. إطلاق قمر المخ السادس قبل أسابيع. أيضا كانت هناك مساهمة للوزارة في تمويل تلسكوب بحري في إطار مشروع عين كروانات. واليوم هناك اتصال بين طلبتنا في الدراسة الوطنية العليا للمعلومات وتحليل النظم ورواد الفضاء بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، عن طريق طبعا شركائنا في استراليا وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي انجلترا. مبادره تستحق التنويه، تستحق الشكر، وما يمكن زدنا الا اصرار على تطوير البحث العلمي في المجال التكنولوجي والمجال الفضائي ايضا مع شركائنا كذلك الوطنيين والدوليين. شكرا جزيلا مره اخرى سيد المدير وللسيد رئيس الجامعه ولكافه شركائنا الذين اتاحوا لطلبتنا هذه الفرصه القيمه. L'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes vient d'organiser un contact direct avec la Station spatiale internationale. C'est un événement unique et extraordinaire pour notre école dans le cadre de son 25e anniversaire, donc de célébration de cet événement, grâce à un programme qui est en fait piloté par la NASA et qui vise entre autres bien sûr de promouvoir les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, notamment parmi les jeunes et pour les encourager à entreprendre des formations ingénieurs et technologies. Comme vous savez bien, donc comme indicateur dans le domaine de développement social, économique, le nombre d'ingénieurs par nombre d'habitants est très important. Donc là aussi, je crois que notre pays doit faire un effort. Vous êtes dans une école d'ingénieurs, je sais de quoi je parle. Donc le Maroc va quand même fournir un effort très important pour justement augmenter les effectifs des écoles d'ingénieurs, surtout dans certains domaines qui sont vraiment très porteurs, notamment les technologies de l'information et communication qui sont aujourd'hui partout dans le présent et qui offrent des opportunités extraordinaires dans les différents domaines. Un autre aspect que nous avons aussi ciblé à travers cette initiative, c'est de sensibiliser le public et les étudiants sur l'importance des technologies spatiales, que ce soit aussi au niveau des différentes applications dans l'environnement, l'agriculture, la détection d'incendies dans les forêts. Donc il y a pas mal d'applications qu'on peut envisager à ces technologies, à part bien sûr les communications, les liaisons donc télévision par satellite et autres. Je crois que notre pays doit s'impliquer davantage dans ces technologies, notamment que notre pays vient de lancer un premier satellite, il va lancer un deuxième très bientôt. Donc au niveau université, école d'ingénieurs, je crois aussi qu'il y a un travail à faire pour développer des compétences, pour développer aussi la recherche dans ce domaine et pour avoir une certaine autonomie technologique dans le domaine de l'espace. المبادرة كانت من مؤسسة كاسف سبيس بريطانية، مؤسسة في بريطانيا، وهي المبادرة الأول من نوعها في الوطن العربي. والحمد لله كانت الأطروحة كنا نقوم بتجهيز الأطروحة من حوالي 7 شهور مع ناسا ومع البارتنرز من ناسا، والحمد لله تم الموافقة على المغرب كدولة، ثم الموافقة الحمد لله اختيار إنسياس بالنسبة للأطروحة. والحمد لله بالنسبة للأمور التقنية كانت زي ما تشوفتوا، يعني كانت الأمور الحمد لله ميسرة، وتقنيا كان الجودة عالية في الصوت. والحمد لله ان شاء الله المره الجايه احنا بنحاول نعمل مجموعه كبيره من الاطروحات، بخلاف احنا عندنا مجموعه كبيره من الخدمات بنقدمها للجامعات.
من تصنيع أقمار صناعية صغيرة على مستوى جامعي، يعني بنسميه احنا نانو ساتلايت أو كيوب سات، إلى الإطلاق. في مبادرات نانو ساتلايت هير في المغرب؟ في مبادرة من جامعة مولاي عبد الله مع الأخوين في مشاركة، واحنا بنحاول نساعدهم بقدر الامكان في المرحله الاخيره اللي هي عمليه الاطلاق يعني، ولكن مبدئيا في مبادرات اخرى مع جامعه محمد الخامس وايضا مع جامعات اخرى احنا بنحاول يعني نقوم بدفع الموضوع معهم. الهدف من النانو ساتلايت هو النانو ساتلايت عنده تطبيقات كبيره وكثيره، ولكن مبدئيا بالنسبه للجامعات بيشجع الطلبه يتعاملوا مع النانو ساتلايت او السمول ساتلايت، وبعدين بيدخلوا في تطبيقات مثلا في التصوير الجوي، تطبيقات في التليكوميونيكيشن، تطبيقات مثلا في ايرث اوبزرفيشن، رصد الجوي، الاحوال الجويه، يعني الحمد لله تطبيقات كبيره يعني. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'initiative I3E? D'accord, la Student I3E, c'est une branche de l'organisation internationale IEEE. Essentiellement, on s'intéresse à tout ce qui est recherche scientifique, à l'innovation, à la créativité. Donc cet événement, pour nous, est une vraie opportunité, une grande opportunité pour découvrir un peu le domaine d'astronomie et les applications. Surtout, il y avait des questions sur les technologies utilisées sur la Station spatiale internationale, de l'artificielle intelligence et tout. Donc c'est une opportunité qui est assez intéressante pour les étudiants de l'NCAS et pour tout le Maroc, puisque c'est un premier événement arabe.